محبت سے باواز بلند اس لیے کہ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، آدھے پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود، غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عزیز دوستو، ہم اکثر مصروفیت میں رہتے ہیں، محفلوں میں رہتے ہیں، رونقوں میں رہتے ہیں، بازاروں میں رہتے ہیں، دوستوں میں رہتے ہیں، گپ شپ میں رہتے ہیں، اور ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ دنیا بس اسی چیز کا نام ہے۔ ہم زندگی کا یہ ایک رخ دیکھ کر یقین کامل کر بیٹھے ہیں کہ یہی زندگی ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے۔ یوں کہہ لیں کہ دوستوں میں، رونقوں میں، محفلوں میں، بازاروں میں ہمیں یقین ہو گیا کہ دنیا اس کو کہتے ہیں جو میں نے دیکھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے دنیا کا ایک رخ دیکھا ہے۔ اگر ہم دنیا کا دوسرا رخ دیکھنا چاہتے ہیں تو آبادی سے نکلنا پڑے گا۔ آبادی سے نکلیں، رونقوں سے نکلیں، دوستوں سے نکلیں۔ ویسے میں نے جو لفظ آبادی بولا ہے نا، یہ آبادی بھی ہماری نہ لکی ہے کہ ہم اس معاشرے کو آبادی سمجھتے ہیں، وگرنہ داتا صاحب کے پیر حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بیٹھے تھے، خدا را توجہ تقریر کی طرف رکھیں، کسی کا موبائل نہ چل رہا ہو، بڑی مہربانی، کسی کی بات کی طرف توجہ نہ ہو۔ یہ نہ دوبارہ رات زندگی میں پتہ نہیں کس کو ملے، اور پتہ نہیں میں اور آپ اکٹھے ہوں کہ نہ ہوں۔ آپ سے ایک ٹکا نہیں مانگتا ہوں صرف توجہ، اور وہ بھی میری ذات کے لیے نہیں، رسول اللہ کے لیے، سرکار کے دین کے لیے۔ کوئی ایک بندہ بھی سبحان اللہ نہ کہے تو گزارا چل جائے گا، کسی ایک بندے کی بھی توجہ نہ ہوئی تو گزارا نہیں چلے گا۔ توجہ گفتگو کی طرف رکھیں گے تو زندگیاں بدلنے والی ہیں انشاءاللہ۔ سمجھیے، ہم یہ جس کو آبادی ہم سمجھ بیٹھے ہیں نا، یہ بھی حضرت جنید بغدادی داتا صاحب کے پیر ایک رستے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک جوان آیا تیز گھوڑا دوڑاتا ہوا۔ میں نے کہا کہ ہم اس کو غلطی سے آبادی کہتے ہیں۔ اس نے کہا بابا جی آبادی کدھر ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جو رستہ جا رہا ہے نا، سیدھا چلا جا، آگے آبادی ہے۔ وہ آگے گیا، گھوڑا واپس سپیڈ سے دوڑا کے آیا اور آ کے کہتا ہے بابا سفید داڑھی ہے، چہرہ نورانی ہے، لیکن جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ حضرت جنید بغدادی نے سر اٹھایا، فرمایا کیا جھوٹ بولا ہے؟ کہا میں نے تم سے پوچھا ہے کہ آبادی کدھر ہے، تم نے کہا سیدھے چلے جاؤ آگے آبادی ہے۔ میں گیا ہوں، وہاں آبادی کوئی نہیں، وہاں تو قبرستان ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے سر اٹھایا اور مسکرا کے کہا نادان، یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، جن کو تم آبادیاں سمجھ بیٹھے ہو، آبادی یہ نہیں ہے، آبادی وہ ہے جو تم دیکھ کے آ رہے ہو۔ کہا حضرت وہ کیسے؟ کہا جس آبادی سے تو آیا ہے، تیرے گھر میں پہلے کون رہتا تھا؟ کہا میرا باپ رہتا تھا۔ کہا کدھر ہے؟ کہا قبر میں ہے۔ کہا اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ کہا میرا دادا رہتا تھا۔ کدھر ہے؟ قبر میں ہے۔ اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ کہا پردادا رہتا تھا۔ کہا کیا نام تھا تیرے پردادے کا؟
हक नाम भी नहीं पता। तो कहा नादान जो 4 लम्हे गुजारे इस जिंदगी के किसी घर में, उसको आबादी समझ बैठे हो। आबादियां ये नहीं है, आबादियां वो हैं जिधर से आ रहे हो, जहां हमने ये छोटी सी जिंदगी गुजार के साथ बात कई 100 साल वहां कब्र में गुजारने हैं। आबादी उसको कहते हैं। तो अगर हम जिंदगी का दूसरा रुख देखना चाहते हैं, मैंने कहा हम इन चीजों को समझ बैठे हैं दुनिया, जिंदगी का दूसरा रुख देखना चाहते हैं तो हमें आबादी से निकलना पड़ेगा। दोस्तों की महफिल से उठकर कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। बाजारों, रौनकों, मेलों को छोड़कर शहर खामोशा जाना पड़ेगा। वहां जाकर जब कब्रिस्तान के दरमियान में पहुंच जाएं, इर्द गिर्द कब्रें हो, तो फिर कब्रिस्तान से सवाल कर, ऐ कब्रिस्तान तेरे अंदर सिर्फ गरीब ही मार के आए हैं या कोई अमीर भी आए हैं? जब तेरे इर्द गिर्द कब्रें हो ना, फिर उस कब्रिस्तान से पूछना एक सवाल, कब्रिस्तान तेरे अंदर सिर्फ गरीब ही मर के पहुंचे हैं या कोई अमीर भी यहां मर के पहुंचे हैं? तो कब्रिस्तान तुझे बताएगा, नादान गरीब भी मर के यहीं पे आए हैं, अमीर भी मर के यहीं पे आए हैं। जब वो तुझे बताएगा, फिर तू जो अमीरी के लिए दीन को रुख फेर के चला जाता है ना, फिर तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। जिस अमीरी के पीछे भाग रहा हूं वो भी इधर ही आती है, वो भी इधर ही लौटे हैं। अगर कोई बंदा मेरी बात से इत्तिफाक ना करे तो जाओ, बगदाद शहर का कब्रिस्तान है जिसको करख का कब्रिस्तान कहते हैं। उस करख के कब्रिस्तान के अंदर अब्बासी खुलाफा की कब्रों की लाइन लगी हुई है। अब्बासी बादशाहों की लाइन में कब्रें हैं। हारून रशीद, मामून रशीद, अमीन रशीद, मोतसिम बिल्ला, मुस्तंजम बिल्ला, ये बादशाह गुजरे हैं और लंबी लंबी हुकूमतें करने के बाद करख के कब्रिस्तान में दफन हैं। अरे पूछ इनसे जाके, इनका जो मामून रशीद बादशाह था ना, जब इसकी आखिरी वक्त आया, जब इसको पता चल गया कि बीमारी मुझे ले डूबी है, अब मैं दुनिया से जाने वाला हूं, अब मेरी बादशाहत खत्म होने वाली है, ये उठा, इसने एक नौकर को कहा मुझे लगता है 1-2 दिन में मैं मर जाऊंगा, जाओ राख इकट्ठी करके ले आओ। राख समझते हैं ना, सुहा जो कोयला जल जाने के बाद राख बन जाती है ना, कहा वो राख इकट्ठी करके ले आओ। वो राख इकट्ठी करके लाई गई। जब राख इकट्ठी करके लाकर इसके सामने रखी गई तो फिर क्या हुआ, इसने अपनी चारपाई छोड़ दी, अपना तख्त छोड़ दिया, अपना बिस्तर छोड़ा और वो जो राख मंगवाई थी ना, उस राख के ऊपर लेट गया और उस राख में हाथ मारता और उस राख को ऊपर उड़ाता और आसमान की तरफ हाथ बुलंद करके कहता, इरहम ला मन ला यजूल मुल्कहू अला मन ज़ाला मुल्कहू। ऐ वो जात जिसकी बादशाही कभी खत्म नहीं होगी, इस पर रहम कर जिसकी बादशाही आज राख बन गई है। हाथ उठाता, कई सालों बादशाहत करने वाला हाथ उठा के कहता, इरहम ला मन ला यजूल मुल्कहू अला मन ज़ाला मुल्कहू। ऐ वो जात जिसकी बादशाही कभी खत्म नहीं होगी, इस पर रहम कर जिसकी बादशाही आज खत्म हो गई। अजीज दोस्तों, बड़े बड़े बादशाह बता गए हैं कि हमारे पास कुछ नहीं बचा। देखना चाहते हो, जाओ, करीब की मिसाल देता हूं, करख में तुम्हारा कौन जाए कौन ना जाए, लाहौर के शाही किले में चले जाओ, जाके देखो बड़ी बड़ी इमारतें, जाके देखो बड़े बड़े बंगले, वो खूबसूरत महल्लात, वो बड़े बड़े कमरे, वो बड़ी बड़ी खूबसूरत बालकोनियां, जिन बालकोनियों में खड़े होकर कभी शहजादे रोबदार आवाज में लोगों से खिताब करते थे। कभी पूछो शाही किले के महलों से,
कभी जो बादशाह तुम्हारे अंदर बसते थे वो किधर गए? वो तुम्हें पुकार पुकार कर बताएंगे कि हमारे अंदर बसने वाले कई नस्लों से इन महलों पे राज करने वाले हमें छोड़ के चले गए। 1 मिनट के लिए 100 साल आगे चले जाओ दोस्तों, आज 2025 है, 100 साल आगे चलो, एक वक्त आएगा जब 2125 आएगा। हम सारे जितने बैठे हैं, शायद कोई बंदा हो अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ कब्र में जा चुके होंगे। आज 2025 है, 100 साल बाद 2125 आएगा, हम अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ मनो मट्टी के नीचे जा चुके होंगे। अरे हमारे जो आज बनाए हुए घर हैं, इनमें पता नहीं कौन रह रहा होगा। हमारी जो फैक्ट्रियां हैं, हमारी जो मिलें हैं, पता नहीं कौन इनका मालिक बना बैठा होगा। कोई हमारा नाम लेने वाला भी होगा या ना होगा। आज से 100 साल पीछे जाएं, 1925 भी गुजरा था। किसको याद है कि मेरे परदादा का नाम यह था? आज हम अपने बाप दादा परदादा का नाम भूल गए। 2125 में लोग हमारा भी भूल जाएंगे। वो वक्त होगा, 2125 तो आ जाएगा, लेकिन हम कब्रों के मनोमन नीचे जाके फिर सोच रहे होंगे, हाय सबसे बड़ा बंगला बनाना, हाय सबसे बड़े लालच के पीछे पड़ जाना, हाय इस माल के लिए लोगों को लूटना, यतीमों का हक खाना, इस दौलत के नशे में लोगों पर अपना रौब जमाना, इस दौलत के नशे में गरीब की बेटी की इज्जत पर हाथ उठाना, इस दौलत के नशे में किसी गरीब के दागदार कर देना। वो सोच कितनी अहमकाना और जाहिलाना थी। उस वक्त हम फिर एक जिंदगी मांगेंगे, या अल्लाह एक जिंदगी दे दे, जाके सारी नेकियां ही करेंगे। खुदा की कसम फिर जिंदगी तो न मिलेगी। बड़े बड़े चले गए। बादशाह वक्त सुल्तान सिकंदर जब दुनिया से गया, सुल्तान सिकंदर की कब्र पर उसकी मां गई। कुछ दिन के बाद, कुछ दिन तो उसकी मां रूठी रही, रोती रही। फिर कुछ दिनों के बाद सुल्तान सिकंदर बादशाह वक्त, अल्लाह करे मैं ये बात समझा सकूं आपको, सुल्तान सिकंदर की मां उसकी कब्र के कब्रिस्तान में जाके कहती है, ऐ बेटे सिकंदर तू किधर है? ऐ बेटे सिकंदर तू किधर है? जब तीसरी बार पुकारा तो गोरकुन जो कब्रें निकालने वाला था ना, उसने आवाज दी। उसने कहा, अम्मा किस सिकंदर की बात करती है? मैं तो 70 सिकंदर अपने हाथों से दफा कर चुका हूं। मैं तो कई सिकंदर अपने हाथों से दफन कर चुका हूं। अम्मा तू किस सिकंदर को तलाश कर रही है? अजीज दोस्तों चले गए, सब चले गए। हम अपना सोचें तो फिर ये मामलात, ये सोच विचार हमें यहां तक लाके खड़ा कर देता है कि हमने भी पलटना है, हमने भी उसी तरफ जाना है जिस रब ने आज हमें अपनी बारगाह में झुकने के लिए यह रात अता फरमाई है। जाना हर किसी ने, कब्रिस्तान जवाब देगा, दादान तूने इधर ही आना है। वो एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत बिताइयो सरकार, घर में चोरी हो गई, चोर सारा माल लूट के ले गए। ये जाके कब्रिस्तान में बैठ गए, कब्रिस्तान में बैठ गए। लोग इकट्ठे हुए, शागिर्द इकट्ठे हुए, मुरीद इकट्ठे हुए। इकट्ठे होके जाके कहते हैं, बाबा जी आपके घर में चोरी हुई है। लोगों के घर में चोरी होती है, लोग थाने जाते हैं। लोगों के घर में चोरी होती है, लोग किसी बड़े के पास जाते हैं। लोगों के घर में चोरी होती है, लोग सियासियों के पास जाते हैं। हम सारे आपके पास आए हैं, बड़ा अजीब मामला है। आपके घर में चोरी हुई है, आप कब्रिस्तान में आके बैठ गए, हम आपके साथ चलते हैं। आए कब्रिस्तान में, केस थाने में चलते हैं, केस दायर करवाते हैं, दरखास्त देते हैं। बाबा जी कहने लगे, जाओ मैं सही जगह पे बैठा हूं। अल्लाह करे मैं समझा सकूं। कहा चले जाओ मैं सही बैठा हूं। कहा बाबा जी आप सही नहीं बैठे, चोरी होती है तो थाने जाना पड़ता है, आप चलें दरखास्त दें।
बाबा जी फरमाने लगे, बेटा चले जाओ, मैं इसलिए यहां बैठा हूं, जिन्होंने मेरे घर में चोरी की है ना, वो जमाने के जिस कोने में चले जाएं, जितना खर्च कर लें, जितना खा लें, आखिर आना तो उन्होंने कब्रिस्तान में ही है ना। आना तो उन्होंने पलटकर इसी कब्रिस्तान में है ना। तो मैं उस जगह पे आके बैठ गया हूं जहां सब ने आना है। अजीज दोस्तों, सब ने इधर पलट कर आना है, सब ने इधर लौट के आना है, तो फिर क्यों भूल गए हैं? आज आप बड़ी माजरत के साथ किसी भी दुकानदार को कहें ना कि यार आओ, मस्जिद में दीन का प्रोग्राम हो रहा है, शब बारात की रात है, 27वीं की रात है, अपने कारोबार से वक्त निकालें, मस्जिद में जाना है। वो कहेगा आपको पता नहीं है यार, मेरा ये कस्टमरों का टाइम है, मेरी गाहकी का वक्त है, मैं नहीं आ सकता। और उसी दुकानदार को आप कहें मेरे मोहल्ले के फलां बड़े चौक के अंदर ये दुकान तेरी है ना, ऐसी कोई दुकान नहीं है, और उधर 25 लाख वाली दुकान 12 लाख की सेल हो रही है, मैं तुझे लेके देता हूं, तू उधर भी दुकानदारी चला, वो फौरन आपके साथ चल पड़ेगा। वो नफा सोचकर फौरन चल पड़ेगा। क्यों चलेगा भला? मस्जिद में क्यों ना आया, उधर क्यों भागा? नुकसान फिर वही है, हमने जिंदगी का एक रुख देखा है और हम इसी को सब कुछ समझ बैठे हैं। अच्छा, कब्रिस्तान जब जवाब देगा कि नादान गरीब भी यहीं आए हैं, अमीर भी यहीं आए हैं, फिर एक सवाल अपने आप से करना कि मेरा कितना वक्त रह गया है। फिर अपने आप से भी सवाल पैदा होगा कि मेरी मोहलत कितनी बाकी रह गई है, मैं कितना और जी लूंगा, मेरे पास कितना वक्त है। यकीनन हमें से किसी को यह तो नहीं पता कि किसके पास कितना वक्त है, लेकिन यह सवाल दिल पे चोट जरूर लगाएगा, दिल पे चोट जरूर लगाएगा कि नादान सोच, तू जाने वाला है। वो वक्त आने वाला है जब लोग तुझे उठा के तेजी से चल रहे होंगे और तू ये भी नहीं कह सकेगा ऐसा चलो मुझे तकलीफ होती है। वो वक्त आने वाला है जब तुझे गुस्ल देने वाले कभी उठा के फट्टे पे इधर फेंकेंगे, कभी उठा के फट्टे पे इधर फेंकेंगे, और तू ये भी नहीं कह सकेगा गुस्ल देने वाले जरा आहिस्ता से पासा पलट, मुझे तकलीफ होती है। वो वक्त आने वाला है जब तेरे नाक में रोई ठूस दी जाएगी, जब तेरे जनाजे का ऐलान तू खुद सुन रहा होगा, लेकिन तुझे खुद को अंदाजा नहीं होगा मेरे साथ क्या हो गया है। ये पलटने वाली रात है, खुदा के लिए रब की तरफ पलटे। वो बड़ा करीम है, वो बड़ा करीम है, लेकिन नुकसान ये है हमने एक रुख देखा है और इसी को पूरी दुनिया समझ बैठे हैं, इसी को सब कुछ। वो एक ताबई बुजुर्ग गुजरे, हजरत इमाम अबू हाजिम रहमतुल्लाह ताला अलैह, मदीना शरीफ में पढ़ाते थे। एक सवाल ही आ गया, कहा मैं बहुत बड़ा ताजिर हूं, मेरे अंदर बड़ी देर से एक सवाल है। हजरत लोगों ने कहा है कि इमाम अबू हाजिम के पास जाओ, वो जवाब देंगे। भाई तवज्जो है ना? मैंने पूरी गुफ्तगू में नहीं कहा सुभान अल्लाह कहो, ना कहूंगा, रिक्वेस्ट यही है बात जाया ना हो जाए, तवज्जो करिएगा। इमाम अबू हाजिम के पास जब वो ताजर आया ना, तो उसने कहा इमाम साहब बताएं कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, हम आखिरत को मानते हैं, हमें यकीन कामिल है कि हमने मरना है, हमें पक्का यकीन है कि हमने कब्र में जाना है, ये हमारा ईमान है। लेकिन इमाम साहब एक सवाल बताएं। कहा क्या? कहा जब हमें पता है कि हमने मरना है, जब हमें पता है, यकीन है कि पूरा जोर लगा लें नहीं बच सकेंगे, कब्र में जाना ही जाना है, तो फिर हम कब्र में जाने से डरते क्यों हैं? तवज्जो नहीं फरमाई। कहा जब हमें यकीन है हमने मरना है, कब्र में जाना ही पड़ेगा, तो कब्र में जाने से इतना डर क्यों लगता है? इमाम हाजिम बैठे हुए थे। कहा बेटा बैठ जाओ, मैं सवाल का जवाब देता हूं। अब आपने एक मिसाल रखी, अब इस मिसाल को अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं। मिसाल क्या रखी? कहा बेटा तेरा एक घर शहर में हो, एक घर गांव में हो, गांव में भी जंगल में हो। शहर वाले घर में तू लाइटें भी लगवाए,
शहर वाले घर में तू कलर भी करे, शहर वाले घर के तू अच्छे गेट भी लगवाए, शहर वाले घर में तू गैस भी लगवाए, बिजली भी लगवाए, हर किस्म की सहूलियात से फैसिलिटेट करे, एसी लगवाए, गीजर लगवाए, हीटर लगवाए, और गांव वाले घर में तू कभी देखने भी न जाए, कभी उसकी तरफ तेरा दिल ही न करे जाने को, तू कभी ना जाए। शहर वाले घर में हर सहूलत हो जाए, गांव वाले घर में तू कभी ना जाए। तू किसी तरफ से सफर से थका हुआ है और तुझे आराम करने की जरूरत हो, तो तू बता किस घर में जाएगा? वो ताजिर कहता है हजरत जाहिर है मैं शहर वाले घर में जाऊंगा। कहा वहां क्यों जाओगे? कहा वहां सारी सहूलियात है, मुझे वहां मैंने उस घर को फैसिलिटेट किया हुआ है। कहा गांव वाले घर में क्यों नहीं जाओगे? कहा उसमें मैं कभी गया ही नहीं, मुझे नहीं पता वहां जाले लगे होंगे, मुझे नहीं पता वहां अब जिन्नात रहते होंगे, मुझे नहीं पता अब उसमें चुड़ैलें रहती होंगी, तो मैं गांव वाले घर में नहीं जाऊंगा, मैं शहर वाले घर में जाऊंगा। का वजह यह है कि जब मैंने रहा ही शहर वाले घर में हूं तो वो वीरान हो चुका होगा, वो वीरान हो चुका होगा। मैं अल्लाह करे समझा सकूं, वो वीरान हो चुका होगा, वो वीरान हो चुका होगा। इमाम अबू हाशिम चीख निकली, कहा बेटा वजह यही है, हमें पता है मरना है लेकिन कब्र में जाना इसलिए नहीं चाहते, दुनिया वाले घर को सजाते रहे, कब्र का कभी सोचा ही नहीं, कब्र वीरान हो चुकी है। कहा कब्र वीरान हो चुकी है, शहर वाले घर को हमारी सजाते हुए उम्र बीत गई, कब्र वीरान है, इसलिए अब हमारा उस कब्र की तरफ जाने से दिल नहीं करता, अब हमें इसलिए डर लगता है। अजीज दोस्तों, खुदा के लिए ये रातें आती हैं कब्रों में नूर लाने के लिए। बदनसीबी है कि कोई चौकों में खड़ा होकर पटाखे चलाते रात गुजार दे, बदनसीबी है कोई घर के बिस्तर पर लेटा हुआ मोबाइल चलाता रात गुजार दे, बदनसीबी है कि कोई दुनिया की किसी मसरूफियत में ये रातें बिता के जाया कर ले, किसको पता है कि अगली रात किसको नसीब होगी। ये रातें आती हैं, लोगों लौटो। अल्लाह कुरान में फरमाता या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ओए लौट आओ तुम्हारा रब बड़ा करीम है, लौट आओ, तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाहों को नहीं देखेगा, अपनी रहमत को देखेगा, महबूब की उम्मत होने के सदके को देखेगा, खुदा निस्बत रसूल को देखेगा, तुम्हें माफ फरमा देगा, लौट आओ। हाँ, अब है कि अगर हमारा वो सवाल फिर वही खड़ा है कि कब्रिस्तान में बैठे बैठे फिर अपनी जात से सवाल हुआ मेरे पास कितना वक्त है? फिर दिल ने कहा कोई यकीन नहीं, तो कल चला जाए। फिर दिल ने कहा तू 40 साल की गुजार चुका है, 50 साल की गुजार चुका है, 60 साल की गुजार चुका है, अगर बच गई है कुछ जिंदगी तो फिर गुजारनी कैसे चाहिए? फिर कैसे गुजारें कि हमसे रब राजी हो जाए, रब का रसूल राजी हो जाए? तो बुजुर्गान दीन कहते हैं कि अगर रब को राजी करना है तो पहले सच्चे दिल से रब की तरफ तौबा करते हुए रुजू करना पड़ेगा, और तौबा बहुत बड़ी नेमत है, खुदा की कसम तौबा बहुत बड़ी नेमत है। अगर जिंदगी में तौबा करनी नसीब हो जाए तो तेरे से बड़ा खुश नसीब कोई नहीं। हजरत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कश्फुल माजूब शरीफ में लिखते हैं, बाहर वालों की तवज्जो है ना, हजरत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कश्फुल माजूब शरीफ में लिखते हैं, आप फरमाते हैं जो भी अल्लाह से तौबा करता है ना, अल्लाह उसको माफ फरमा देता है। इससे अगली बात सुने, आपने उसी जगह एक और बुजुर्गों का कौल लिख दिया, फरमाया मैं तो ये कहता हूं ना कि जो भी अल्लाह से तौबा करता है अल्लाह उसको माफ कर देता है। अगली बात कलेजे को हाथ डालने वाली है, कहा मेरे और बुजुर्ग हैं वो कहते हैं ऐसे नहीं, बात ऐसे है अल्लाह ने जिसको माफ करना होता है तौबा की तौफीक ही उसे अता फरमाता है। अल्लाह ने जिसको माफ करना होता है ना, अल्लाह तौबा की तौफीक ही उसे अता फरमाता है। इतनी बड़ी चीज है ये तौबा। और याद रखे खुदा की कसम, मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मैदान माशर लगेगा अमाल नामे खुलेंगे, याद रखो 4 बड़ी गवाहियां होंगी। जवानों तवज्जो, 4 बड़ी गवाहियां होंगी। पहली, तेरी हर
नेक और बुरे अमाल की गवाही देंगे। दूसरी, जिस आज़ाए बदनिया से यानी हाथ से गुनाह किया है तो हाथ गवाही देगा, पांव से गुनाह किया है तो पांव गवाही देगा, जुबान से गुनाह किया है तो जुबान गवाही देगी, कानों से गुनाह सुना है तो कान गवाही देंगे। फरमाया पहली चीज, कंधों पे बैठे हुए फरिश्ते तेरे गुनाह की गवाही देंगे। दूसरी कि जिस आज़ा से गुनाह करेगा वो आज़ा गवाही देंगे। तीसरी गवाही फरमाया कि जिस जमीन के टुकड़े पे बैठकर या खड़े होकर या लेटकर या छुपकर या सरेआम तो गुनाह करेगा वो जमीन का टुकड़ा भी गवाही देगा। और चौथी चीज फरमाया वो किताब भी गवाही देगी जिस किताब पर फरिश्ते लिखते हैं। चार गवाहियां समझ में आ गई। और हुजूर फरमाते हैं, इसी से मुझे एक और हदीस याद आ गई। सरकार फरमाते हैं जब ये गवाही किताब की खुलेगी ना, किताब की गवाही खुलेगी तो बड़े बड़े जिनको दुनिया नेक समझती थी, बड़े बड़े जुब्बे और दस्तारों वाले, बड़े बड़े सैकड़ों पीर, बड़े बड़े मुल्ला, बड़े बड़े लोग जो दुनिया के सामने नेकी का रूप धार के फिरते होंगे, वो जब किताब की गवाहियां खुलेंगी हुजूर फरमाते वो कहेंगे माले हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। हाय, इस किताब ने सब कुछ खोल के रख दिया है। माले हाज़ल किताब, किताब ने खोल दिया है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। किताब ने ना मेरा छोटा गुनाह छोड़ा ना बड़ा गुनाह छोड़ा, सारे खोल के रख दिए हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं चार गवाहियां होंगी, फरिश्ते गवाही देंगे, आज़ाए बदनियां गवाही देंगे, किताब गवाही देगी, जमीन गवाही देगी। सुन्नी मुसलमान आज की रात की अजमत को समझ, अपने कलेजे पे जरा तवज्जो कर, किस नीयत से मस्जिद में आया बैठा है गौर कर। हुजूर फरमाते हैं जब एक बंदा तन्हाई के आलम में रात के पहर में शब्बे बरात हो, शब्बे कदर हो या कोई रात हो, वो बंदा अपने रब से झुक कर तड़प कर सजदा करके एक आंसू आंख में लाके माफी मांगता है, एक आंसू के बदले अल्लाह उसकी चारों गवाहियों को मिटा के रख देता। हक फरीद क्या मेरा करीम फरमाता है, करीम रब का करीम महबूब फरमाता है बंदे यार खुदा की कसम 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है रब। वो तो अपने, मैं खुदा की कसम कभी कभी जब तौबा की हदीसें पढ़ता हूं ना, रब के अपने बंदों से जब मोहब्बत की हदीसें पढ़ता हूं, मुझे लगता है खुदा की कसम अल्लाह हुजूर की उम्मत को बहाने बना बना के जन्नत में देखना चाहता है। लेकिन हम कितने नालायक हैं, हम कितने नादान हैं। शब बारात आई, रात को जागे, माफी मांगते रहे, तड़पते रहे, रोते रहे, सुबह उठे कारोबार में वही 2 नंबरी, जबान पे फिर वही झूठ, फिर वही 2 नंबर माल। मैं बड़े हुक्मरानों की क्या बात करूं, छोटे से छोटे सुबह उठ के जब मैं रातों को मस्जिद में रोने वाले रेड़ी वालों के पास से गुजरूंगा तो मुझे पता चलेगा आगे फ्रूट कुछ और लगाया हुआ है, पीछे कुछ और रखा हुआ है। मैं बड़े हुक्मरानों से क्या गिला करूं, मैं छोटे से दुकानदार की तरफ देखूंगा, रात को रोने वाले, बिलकने वाले, तड़पने वाले, तौबा करने वाले को सुबह फिर बेईमानी करता हुआ जब पाऊंगा तो दिल में कितनी तड़प पैदा होगी। रात को मिंबर रसूल पे बयान करने वाले आलिम को सुबह दीन से गद्दारी करते हुए देखूंगा, रात को लोगों को वाज करने वाले आलिम को सुबह रसूलुल्लाह की इज्जत पे भागते हुए देखूंगा, रात को दीन पर मिंबर रसूल पर इज्जत रसूल की बात करने वाले को जब मैं लोगों के सामने झुकता हुआ देखूंगा, जब लोगों की मर्जी के मुताबिक दीन बयान करता हुआ देखूंगा, फिर लगेगा ना कि ये बंदे रब को धोखा दे रहे हैं। हजरत मौला अली रावी हैं, आप फरमाते लोगों अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमल्ला ज़ंब लहू, ये हदीस है मेरे पाक नबी की। हुजूर फरमाते अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमल्ला ज़ंब लहू,
वल-मुस्तग़फ़िरु मिन-ज़्ज़ंबि वहुव मुक़ीमुन कल-मुस्तहज़िउ बिरब्बिहिम। फरमाया लोगों, जब अल्लाह से तौबा करते हो तो सच्चे दिल से तौबा किया करो। वल-मुस्तहज़िउ बिरब्बिहिम। हजरत अली फरमाते हैं, जो बंदा एक बार तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, अल्लाह माफ तो कर देता है, लेकिन ये जो दिल से तौबा नहीं करता ना, वहुव मुक़ीमुन कल-मुस्तहज़िउ बिरब्बिहिम, ये अपने रब के साथ मजाक कर रहा है। यार खुदा की इज्जत की कसम, तू किसी को दिखाने के लिए भी आके मस्जिद में सजदा देता है ना, मेरा रब्बे करीम वो इतना करीम है, वो दिल में रहमत की झलक देता है। वो जो आया किसी को दिखाने था, दिल बदल गया, उसने कहा रब्बा तू देख ले। और जब रुख उधर जुड़ जाता है, जब रुख उधर मुड़ जाता है, तो वो इतना करीम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, लोग इकट्ठे होके आ गए हैं, मूसा अल्लाह के नबी हो, दुआ मांगो, फसलें तबाह हो रही हैं, जानवर तबाह हो रहे हैं, अल्लाह बारिश अता फरमाए। मूसा अलैहिस्सलाम हाथ उठाते हैं, रब की तरफ से आवाज़ आ गई। जवानों, बाहर वाले भी तवज्जो करना, रब की तरफ से आवाज़ आ गई। फरमाया मूसा, तेरी महफिल में एक बड़ा बदनसीब बैठा है, हमेशा इसने मेरा दिया हुआ रिज़्क़ खाया है और मेरी नाफरमानी करता है। हमेशा ये मेरी नेमतों को खाने के बाद मेरी नाशुक्री करता है, मेरी नाफरमानी करता है। मूसा ऐलान कर दे, वो बंदा उठ के चला जाए, वो उठ के चला जाएगा, मैं बाकियों की दुआ को कबूल करके बारिश अता फरमा दूंगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया, फरमाया कोई ऐसा बदबख्त बैठा हुआ है जो ये गुनाह भी करता है, 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 उससे मैं कहता हूं उठ के चला जाए। वो उठ के चला जाएगा तो अल्लाह बारिश अता फरमाएगा। अब जो गुनाह गिने ना मूसा अलैहिस्सलाम ने, मियां साहब फरमांदे ने, बुरे बंदे नूं मैं लब्बन टुरिया ते बुरा लब्बा ना कोई, जद मैं अंदर जाती पाई मैं तो बुरा ना कोई। तो हर बंदा, आज मैं और आप अपने अंदर झांके कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी जिंदगी किधर जा रही है, हमने अपनी नस्लों को क्या दीन दिया है, हमने दीन से कितनी वफा की है, हमने अकीदा अहले सुन्नत से कितनी वफा की है, तो फिर पता चलेगा हमने कुछ भी नहीं किया, खाली हाथ खड़े हैं जैसे आए थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वो ये गुनाह भी करता है, ये गुनाह भी करता है, ये गुनाह भी करता है, तो उस शख्स ने अपने अंदर झांका तो उसने कहा ये तो मैं हूं। उधर से मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा भरे मजमे से अभी उठ के चला जाए, निकल जाए। वो नहीं गया। मूसा अलैहिस्सलाम देखते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम फिर खड़े हुए, फरमाया रब का हुक्म आ गया है, वो अभी उठ के चला जाए। वो फिर बैठा रहा सर नीचे करके। अब जलाली नबी थे। तीसरी बार जब मूसा अलैहिस्सलाम उठे, फरमाया मैं ऐलान करता हूं अगर अब वो ना उठा तो मैं उसका नाम बताऊंगा, उसके बाप का नाम बताऊंगा, उसको खड़ा करके बाहर निकालूंगा। अजीज दोस्तों, जब ये बात सुनी तो तड़प गया। कहता है अब दिल में अब हाथ भी नहीं उठाए, सर झुका है। हाथ उठाता तो लोगों को पता चल जाता, हाथ भी नहीं उठाए। सर कितना करीम है मेरा रब। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। वो कहता लौट तो सही, लम्हा नहीं लगाऊंगा, तू आ तो सही। देर मेरी तरफ से नहीं होगी, देर तेरी तरफ से है। तेरे आने में देर है, मेरे नवाजने में देर कोई नहीं। अब हाथ भी नहीं उठाए, सर नीचे करके बैठा हुआ है। दिल में कहता है करीमा मेरे बच्चे भी बैठे हैं, मेरे भतीजे भी बैठे हैं, मेरे भाई भी बैठे हैं, मेरे खानदान वाले भी बैठे हैं। तेरा नबी है, जलाल में आ गया है, ये नाम ले देगा, मैं जलील हो जाऊंगा, मैं रुसवा हो जाऊंगा। ये तो उठा के निकाल देगा, मैं दुनिया के सामने रहने का नहीं रहूंगा। तुझसे वादा करता हूं आज इज्जत बचा ले। आज इज्जत बचा ले, तुझसे वादा करता हूं आइंदा इनमें से कोई गुनाह नहीं करूंगा, तेरी फरमाबरदारी करूंगा। ये दिल में बात कर रहा है, तवज्जो मेरी तरफ, दिल में बात कर रहा है, दिल में बात कर रहा है। अब तारे जुड़ गई हैं, अब लिंकें जुड़ गई हैं उसके बंदे की, उसके साथ तारें जुड़ी। ये अभी हाथ उठाए नहीं, कोई उठ के बाहर गया नहीं, बाहर बारिश शुरू हो गई।
बारिश शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कोई उठ के भी नहीं गया और बारिश भी शुरू हो गई। हाथ उठाए, करीम रब, कभी ऐसा नहीं हुआ कि तू जो बात करे वो ना हो। तूने कहा था ये उठ के जाएगा तो बारिश आएगी। या अल्लाह कोई उठ के नहीं गया, बारिश आ गई। या अल्लाह बता वो कौन है? फरमाया मूसा छोड़ो, वो मेरे और मेरे बंदे का मामला है, तुम ऐलान कर दो। पहले जिस बंदे की वजह से बारिश रुकी हुई थी उसी बंदे की वजह से बारिश अता फरमा। तुम ऐलान कर दो, जिस बंदे की वजह से पहले बारिश रुकी हुई थी अब उसी बंदे की वजह से उसके रब ने बारिश अता फरमा दी है। वो बड़ा करीम है, वो बड़ा करीम है। खुदा की इज्जत की कसम जवानों, बड़ी बड़ी दूर से आए हो, एक छोटे से मोहल्ले में छोटी सी मस्जिद में तुम्हें सलाम करता हूं, लेकिन दरखास्त करता हूं कुछ तो लेके जाना पल्ले, कुछ तो आज की रात का सबक लेके जा कि हम जो रात जागे हैं तो क्या सबक मिला है। अजीज दोस्तों, पहली बात ये कि उसकी तरफ पलटो, और अगली बात उसकी रहमत से कभी मायूस ना होना। जितना बड़ा कोई गुनाहगार है, कोई किसी को यह ना कहे तू गुनाहगार है, तूने ये किया है, तुझे क्या पता है उसकी क्या अदा रब को पसंद आ गई हो। और कुछ इस बात से मायूस हो जाते हैं कि मैं तो अब गुनाहगारों में शामिल हो गया हूं, अब मैं गुनाहगार हूं, अब मैं करता चला जाता हूं। ना ना, बागी ना बन, पलटा। खुदा की कसम वो तेरे गुनाहों को नहीं देखेगा, वो अपनी रहमत की तरफ देखते हुए तेरे सारे गुनाहों को मिटा देगा। एक हदीस मुबारक है, किताब का नाम है हुजूर की मुस्कुराहटें। अच्छा मैं गल की थी अद्धे मुस्कुरा पाए नहीं। किताब का नाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहटें। लिखने वाले ने एक बात बड़ी कमाल की है इसमें, उसने हदीसें लिखी हैं, जितनी हदीसें हुजूर के मुस्कुराने के बारे में है ना सारी जमा कर दी हैं। एक कमाल उसने और किया है, जो हदीस ज़ईफ थी उसने साथ लिखा है ये ज़ईफ है, लेकिन मुहद्दिसीन का कुलिया है, फजाइल में आप ज़ईफ भी पढ़ सकते हैं, फजाइल के बाब में, अकायद के बाब में नहीं। अब सुनिए, इस किताब के अंदर एक हदीस पढ़ी है मैंने, हदीस मुबारक पढ़ी है। सहाबा कहते हैं हम बैठे हुए थे, कोई बात नहीं हुई, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुल के मुस्कुराने लगे। मैंने एक अर्ज किया कि अल्लाह की रहमत से किसी लम्हे मायूस ना होना, वो बड़ा करीम है। ये रातें उसने करम के लिए रखी हैं। ये पता है ये रातें कैसे मिली हैं? चलो ये हदीस रोकता हूं, आपने याद रखनी है, अगली बात मैं करता हूं। तवज्जो, ये रातें कैसे मिली हैं? उसके करम की वजह से मिली हैं। हुजूर के सहाबा में बातें हो रही थी कि पहले जो नबी थे ना उनकी उम्रें बहुत ज्यादा थी। किसी नबी की उम्र 100 साल, किसी की 200 साल, किसी की 500 साल, उम्मतियों की उम्रें 200 साल, 400 साल उम्र थी। हुजूर बता रहे थे ना तो सरकार के सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह हम तो परेशान हो गए। सरकार ने फरमाया तुम क्यों परेशान हो गए? या रसूल अल्लाह जब उनकी उम्रें ज्यादा थीं तो उन्होंने सजदे भी ज्यादा किए होंगे, उन्होंने नेकियां भी ज्यादा की होंगी। या रसूल अल्लाह वो तो हमसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि उम्रें ज्यादा हैं तो नेकियां ज्यादा होंगी। मेरे करीम मुस्कुरा पड़े, फरमाया तुम ये बात कर रहे थे, अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को भेज दिया है। या रसूल अल्लाह क्या कहता है? मेरे करीम ने फरमाया जिब्राइल अभी आया है। या रसूल अल्लाह आपके उम्मती पिछली उम्मतों को सोचकर परेशान हो रहे हैं, उनकी उम्रें ज्यादा थी तो नेकियां ज्यादा की होंगी, सजदे ज्यादा किए होंगे। मेरी तरफ से अपनी उम्मत को सुना दो, उनकी सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ, मैंने आपकी उम्मत को शब्बे बारात और लैलतुल कदर की रात दी है। ये एक रात जागेंगे मैं उनके 1000 साल की नेकियों से ज्यादा अजर अता फरमा दूंगा। जिंदाबाद
जिंदाबाद। अच्छा जी, हुजूर मुस्करा पड़े। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जाहिर तो कोई बात नहीं हुई, मुस्कराने की वजह? मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ इल्म गैब के इनकारियो, ये जिस बंदे ने किताब लिखी है ना, वो भी तुम्हारे मसलक का है। जिस बंदे ने किताब लिखी है ना, वो भी तुम्हारे मसलक का है, जो इल्म गैब नबी पे एतराज करते हो। हुजूर फरमाते, मेरे सहाबा, मैं क़यामत का मंजर देख रहा था। बैठे हैं दुनिया में, बैठे हैं मस्जिद नबवी में, या रसूल अल्लाह क्या देख रहे थे? सरकार ने फरमाया, क़यामत का मंजर था, हिसाब किताब होता है। सरकार ने फरमाया, मेरे दो सहाबी होंगे, भाई अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। फरमाया, दो सहाबी होंगे, उनका सबसे आखिर में हिसाब होगा, सबसे आखिर में हिसाब होगा। मेरे दो उम्मती होंगे, सबसे आखिर में हिसाब होगा। वैसे रुक के एक बात करूं, अल्लाह से ये भी दुआ मांगा करें, या अल्लाह मैदान माशर में पहली बात तो ये अपने महबूब का सदका इम्तिहान वाले मामले में ना डालना, महबूब के मोहब्बत में अपने फजल से या अल्लाह हिसाब से ही बचा लेना। या अल्लाह अगर तूने हिसाब लेना है तो फिर मुझे पहली सफ़ों में शामिल कर देना। जो हिसाब व किताब का इंतज़ार होगा ना, क़यामत वाले दिन का हिसाब व किताब का इंतज़ार जो होगा, हुजूर फरमाते हिसाब हो गया, दो रह गए मेरे उम्मती, अल्लाह ने हुक्म दे दिया, फरमाया इन दोनों को जहन्नुम में ले जाओ। हुजूर फरमाते जो मेरा एक उम्मती है ना, उसको पहले फरिश्ते पकड़ेंगे, तवज्जो, पहले फरिश्ते पकड़ के जब उसको जहन्नुम की तरफ लेके जा रहे होंगे ना, वो थोड़े थोड़े कदम चलेगा, फिर वापस पलट के देखेगा, थोड़ा आगे चलेगा, फिर वापस पलट के देखेगा। फैसला हो चुका है कि इसको जहन्नुम में ले जाओ। हुजूर फरमाते हैं फिर वो थोड़ा आगे चलेगा, फिर वो वापस पलट के देखेगा, फिर आगे चलेगा, आसमान की तरफ पलट के देखेगा, फिर आगे उसको फरिश्ते घसीटेंगे, घसीट के आगे करेंगे जहन्नुम की तरफ, वो फिर आसमान की तरफ देखेगा। अल्लाह फरिश्तों से खिताब फरमाएगा, फरिश्ते रुको जरा, अल्लाह फरिश्तों को फरमाएगा रोक लो जरा इसको। या अल्लाह रोक लिया है, इससे जरा एक सवाल तो पूछो। या रसूलल्लाह, या अल्लाह पूछ लेते हैं। सरकार फरमाते अल्लाह फरिश्तों को फरमाएगा इससे पूछो कि जब तेरा फैसला ही हो चुका है जहन्नुम का, पलट पलट के क्या देखता है? हाय हाय, ये आसमान की तरफ सर उठा के क्या देखता है? थोड़ी देर के बाद वापस पलट पलट के क्या देखता है? जब फैसला ही हो चुका है जहन्नुम का, वो शख्स पुकारेगा, या अल्लाह, जब मैं दुनिया में था मैंने आलिमों से सुना था, मैंने उलमा से सुना था कि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। या अल्लाह, मैं इस उम्मीद से पलट के देख रहा था शायद अब तुझको मुझ पे रहम आ जाए। या अल्लाह, मैं तो इसलिए देख रहा था, मुझे यकीन था आलिम बताते थे वो रहम करेगा, आलिम बताते थे वो प्यार करेगा, आलिम बताते थे वो रहमत वाला है। मैं तेरी रहमत ढूंढ रहा था, मैं तेरी रहमत ढूंढ रहा था। या अल्लाह, मैं तो इसलिए देखता था। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म फरमाएगा, इसको मेरी रहमत पे यकीन इतना है, वापस पलटो और इसको बड़े अदब के साथ जन्नत में ले जाओ। तो रब की रहमत से कभी मायूस नहीं होना, रब की रहमत से कभी मायूस नहीं होना, और रब की इताअत से कभी बागी ना होना, रब के हुक्म के कभी बागी ना होना। गुनाह हर बंदे से हो जाता है, एलानिया गुनाह ना करना, मेहंदी पे शराब और कंजरियां नचा के लोगों को मत बताना कि मैंने ये काम किया है। जवानों, खुदा के लिए जिस नबी की सुन्नत पे अमल करने जा रहे हो, कभी ये भी सोचो उस नबी को कितना नाराज कर रहे हो। दुख होता है, दुख होता है। अब तो ये कंजर खाने मस्जिदों के अंदर तक पहुंच चुके। कहां से बचेगी? किधर गई है उम्मत? अगर रब ने ये रात दी है, नियत कर कि या अल्लाह, अगर तू मेरा नेक असबाब करेगा, कभी अपनी जिंदगी पे कंजर खाना नहीं करूंगा। नियत कर कि मेहंदी की रात तेरा जिक्र करके लोगों को बताऊंगा मेहंदी की शाम आका के नाम।
جب کسی رات کو جاگیں تو اچھی اچھی نیتیں کریں. رب اتنا کرم فرماتا ہے کہ ان نیتوں کا اللہ تجھے ابھی اجر عطا فرما دیتا ہے. اب سنیے حضور, یہ ہو گیا ایک صحابی. فیصلہ کتنوں کا ہوا تھا؟ دوسرے کا سناؤں؟ میں نے کہا اس کی رحمت سے نا امید نہ ہونا, آج کی رات کا سبق ہے. اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا, اس کی اطاعت کا کبھی باغی نہ ہونا. اس کو اپنی اطاعت کرنے والا, اپنے محبوب کی اطاعت کرنے والا بڑا پسند ہے. اب دوسرے کے بارے میں حکم ہوگا. اللہ فرمایا اس کو بھی جہنم میں لے جاؤ. سنو بھائی, اللہ فرمائے گا اس کو بھی جہنم میں لے جاؤ. وہ بھاگ پڑے گا جہنم کی طرف. پہلے کو پکڑ رہے تھے, کھینچ رہے تھے, لے جا رہے تھے. جب دوسرے کے رب فرمائے گا نا دوسرے کو کہ اس کو بھی جہنم میں لے جاؤ, وہ بھاگ پڑے گا جہنم کی طرف, دوڑتا ہوا جائے گا سپیڈ سے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو بھی ذرا روکو, اس کو بھی روکو. یا اللہ روک لیا گیا. فرمایا اس سے ایک بار پوچھو تو صحیح, تجھے پتا ہے تو کدھر جا رہا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب جہنم کا فیصلہ ہوگا ٹانگیں لڑکھڑا جائیں گی, چلنے کی شکت نہیں رہے گی, بدن ساتھ چھوڑ جائے گا, پسینے میں ڈوب چکے ہوں گے لوگ. اس عالم میں وہ بھاگتا ہوا جہنم کی طرف جا رہا ہے. اللہ فرمائے گا اس کو بھی روکو. فرشتوں نے روک لیا. یا اللہ روک لیا. فرمایا اس سے پوچھو کہ تو بھاگتا ہوا کیوں جا رہا ہے, اتنا خوش کیوں ہے, اتنی تیزی سے کیوں جہنم کی طرف جا رہا ہے. حضور مسکرا پڑے, اتنا مسکرائے کہ دندان مبارک کی چمک سامنے پہاڑوں پہ پڑی. فرمایا وہ بندہ بھی کمال کا جواب دے گا. وہ جواب دے گا یا اللہ جب میں دنیا میں تھا عالموں نے تیرے بڑے حکم سنائے, میں نافرمانیاں کرتا رہا, میں تیرا دیا رزق کھاتا رہا, کھا پی کے میں تیری نافرمانی کرتا رہا, تیرے حکم کو ٹالتا رہا, ساری نافرمانیاں کرتا رہا. آج مجھے ایک خیال آیا یار دنیا میں رہتے ہوئے میں نے نافرمانیاں کی ہیں, چلو جہنم میں جا رہا ہوں, جاتے جاتے ایک فرما برداری تو کر جاؤں, جاتے جاتے تیرا حکم خوشی سے مان کے ایک فرما برداری تو کر جاؤں. حضور کھل کے مسکرائے. فرمایا رب کی رحمت کو پھر جوش آئے گا. اللہ فرمائے گا اس نے ایک فرما برداری کر لی ہے نا, میری رحمت کے لیے کافی ہے, اس کو بھی عزت کے ساتھ جنت میں لے جاؤ. اللہ کی رحمت سے نا امید, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. وہ تیری ماں سے زیادہ تجھ سے پیار کرتا ہے, 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. ایک بزرگ ہیں حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ ڈاکو تھے, اور ڈاکو بھی کوئی عام ڈاکو نہیں تھے, ڈاکوؤں کے سربراہ تھے. ڈاکو اس لیول کے تھے کہ جب کسی کو بندہ جا کے کہتا تھا نا کہ فضیل بن عیاض پوچھ رہا ہے کہ تیرا مال, تیرا سامان تجارت کتنا آیا ہے, وہ اٹھا کے خود فضیل بن عیاض کے گھر آ جاتا تھا. وہ کہتا تھا اگر یہ لینے آیا تو پھر گھر تباہ ہو جائے گا. اس لیول کے تھے. زندگی بیت رہی تھی, گزر رہی تھی, اپنی ٹیم کے ساتھ ایک گھر کے باہر سے گزر رہے تھے. کچا گھر تھا جھوپڑی نما, ایک چھوٹا سا بچہ قرآن پڑھ رہا تھا حافظ قرآن, قرآن پڑھ رہا تھا, اور اس کی زبان پہ آیت آئی. یہ عربی سمجھتے تھے چونکہ عربی بولتے تھے. آیت آئی زبان پہ, لا تقنطوا من رحمت اللہ. بچے کی زبان پہ قرآن کی آیت جاری ہوئی, لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کہتا ہے میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا, میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. یہ واپس پلٹ آئے. بچے کو کہتے ہیں پھر پڑھ. بچے نے پھر پڑھا, لا تقنطوا من رحمت اللہ. کہتے پھر پڑھ. بچے نے پھر پڑھا, لا تقنطوا من رحمت اللہ. کہتے پھر پڑھ. 44 مرتبہ بچے نے پڑھا. جب 45 مرتبہ بچہ پڑھنے لگا تو چیخ نکلی اور اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے میں اتنا بڑا گناہگار ہوں, اتنا بڑا میں گناہگار ہوں. وہ اب
بھی مجھے کہتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، اب مجھے حیا آتی ہے، میری زندگی پلٹ گئی ہے، تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں نے ٹیم ختم کی، ڈکیتیاں ختم کی، میں لوگوں کے مال ان کے گھر لوٹانے جا رہا ہوں۔ تم کوئی اور گینگ جوائن کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا فضیل بن عیاض ساری زندگی تیرے ساتھ بیت گئی، اگر برائی میں تو ہمارا سربراہ تھا تو اب نیکی میں ہم بھی توبہ کرتے ہیں، یہاں بھی تو ہمارا سربراہ ہوگا۔ سب نے توبہ کی، لوگوں کے مال واپس پہنچانے لگے۔ کسی عالم کے پاس گئے کہ یہ میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے تو ڈکیتیاں کی ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کو لوٹا ہے۔ اس نے کہا یہ تو معافی نہیں ہے، حقوق العباد کی تو معافی نہیں ہے، جس کا گھر لوٹا ہے، اب جب توبہ دل میں آ جاتی ہے نا، سب سے پہلے عاجزی پیدا کرتی ہے، سب سے پہلے اندر کی میں مارتی ہے، سب سے پہلے اندر کا تکبر ختم کرتی ہے، اندر کا غرور ختم کرتی ہے۔ تو آپ سب کا مال واپس لوٹا رہے ہیں، لوگ حیران ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ فضیل بن عیاض ہے یہ، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ کئی لوگ باتیں کرنے لگے، اور جب جو تگڑے بندے ہوتے ہیں نا، جب وہ کبھی کبھی زندگی میں بدلاؤ آتے ہیں نا، وہ شیر کوئی کبھی کبھی ہتھیار چھوڑ دے نا، تو وہ چھوٹے چھوٹے بتونگڑے بھی ان کو دھمکیاں لگانے لگ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے شتونگڑے بھی ان کے سامنے کھڑے ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، آپ نے سب کا مال واپس کر دیا، ایک یہودی رہ گیا، اس کا مال واپس کرنا تھا، ادھر سے جو مال ان کے پاس تھا وہ سارا ختم ہو گیا۔ اب یہ اس کے گھر گئے، کہا میں تیرے گھر آیا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگ چکا ہوں، میں پورا اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، اور میں تجھ سے بھی معافی مانگنے آیا ہوں، میں نے سب کے پیسے لوٹائے ہیں، میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ورنہ میں تیرے بھی لوٹا دیتا۔ وہ میں نے کہا ہے نا، جب شیر ہتھیار چھوڑتے ہیں تو گیدڑ بھی شیر بن جاتے ہیں، تو اس کو پتا چل گیا کہ اب یہ عاجزی میں آ گیا ہے، اب اس کا تکبر ختم ہو گیا، بدماشی ختم ہو گئی، تو وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، ہون تے میں تیرے کو حساب لینا ہے، میں نہیں تینوں معاف کرنا۔ سر جھکا کے کھڑا ہے وہ فضیل ابن عیاض، جس کا نام سن کے لوگوں کی ٹانگیں کانپ جاتی تھی، سر جھکا کے کھڑا ہے، وہ دیکھ رہا ہے غور سے، یار یہ فضیل ابن عیاض ہے، یہ ہے سر جو اس نے کہا بس اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ جو لی ہے، توبہ کر جو لی ہے، ہتھیار سٹ جو دیتے نے، اب تم جو کہو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا جو کہوں گا کرو گے؟ کہا کروں گا۔ کہا پھر تو ادھر میرے گھر میں رہے گا، میرے جانوروں کے نیچے سے گوبر اٹھائے گا اور میرے جانوروں کو گھاسا ڈالے گا، چارہ ڈالے گا، پانی پلائے گا۔ کس لیول کے بندے کو کس کام پہ لگایا جا رہا ہے، خدا کی قسم روایت پڑھی کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، ایک بار بھی نہیں کہا میں نہیں کروں گا۔ جب رب سے جڑ جو گیا ہے انسان، جب پلٹ جو گیا ہے اس کی طرف، تو وہ اپنے بندوں پر پھر مہربانی کرتا ہے، دل بدلتا ہے، دل بدلا، کہا ٹھیک ہے میں کرنے کو تیار ہوں۔ فضیل بن عیاض، اب لوگ دیکھتے ہیں علاقے والے، کبھی وہ جناب گوبر کا جو تغاری ہے سر پہ اٹھا کے باہر ڈالنے جا رہا ہے، کبھی اس کے جانوروں کو چارہ ڈال رہا ہے، کبھی گھاس ڈال رہا ہے۔ کئی مہینے بیت گئے، ایک دن رات کو وہ اٹھا تو یہ اب بھی اس کے ایک گائے بیمار تھی، اس کی خدمت کر رہا تھا، کہا یار میں تو دیکھ بھی نہیں رہا کہ تو کام کر رہا ہے یا نہیں، میں سویا ہوا تھا، تو اب بھی خدمت کر رہا ہے، کتنا ایماندار شخص ہے تو، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ یہ اٹھے فضیل بن عیاض، کہا بات سنو، اگر میں حساب کرتا تو کب سے تیرے پیسے ختم ہو چکے تھے، میں حساب نہیں کرتا، تجھے کہتا ہوں مجھے عاجزی یہیں سے ملی ہے، مجھے اپنے جانوروں کی خدمت پر رہنے دے، میری میں مر رہی ہے۔ کہا نہیں نہیں اب تو آزاد ہے۔ جب جانے لگا نا تو وہ یہودی پیچھے سے آیا، فضیل بن عیاض کا بازو پکڑا، کہا تجھے آزاد کیا ہے، تو جا رہا ہے، تیری زندگی دیکھی ہے، تیرا کمال دیکھا ہے، تیری ادب دیکھا ہے، تیری رب کی بارگاہ میں سچی توبہ دیکھی ہے، تجھے آزاد نہیں کرتا، تو بھی جاتا جاتا مجھے کلمہ پڑھا کے اپنے ساتھ لے جا۔ کہا تو بھی جا اور جاتا جاتا کلمہ پڑھا کے مجھے بھی اسلام میں داخل کر جا۔
عزیز دوستو اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. جب کوئی بندہ اس کے ساتھ جوڑ لیتا ہے نا اپنا رشتہ, پھر وہ رسوا نہیں ہونے دیتا. ایک وجہ جو ہمارے آڑے آ رہی ہے, ہر بندہ جس کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے, وہ ہے کاروبار, وہ ہے بچوں کا رزق کمانا, وہ ہے معاملات. خدا جانتا ہے حلال رزق کمانے والے کو اللہ نے اپنا دوست کہا ہے. کبھی سوچ سکتے ہو کس نے دوست کہا ہے؟ جس کی اللہ سے ہی دوستی بن گئی وہ جہنم میں جائے گا. تو رب کہتا ہے جو اپنے بچوں کے لیے, بیوی کے لیے حلال رزق کماتا ہے وہ میرا دوست ہے. لیکن ایک بات ہمارے بزرگوں نے سمجھائی ہے کہ وہ جو میں نے ابتدا کی تھی جس گفتگو سے وہیں پہ اختتام کر رہا ہوں, کہ ایک رخ دیکھا ہے اور اسی کو دنیا سمجھ بیٹھے. ہمارے بزرگ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں دنیا کماؤ, دنیا کی ضرورت ہے, دنیا کے بغیر گسر بسر نہیں ہے, لیکن کیسے رہو دنیا کے ساتھ. مثال دی, کہا جیسے مچھلی کو تیرنے کے لیے, مچھلی کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے, کشتی کو تیرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. کشتی پانی کے بغیر تیر نہیں سکتی, تو کشتی کے لیے ضروری ہے پانی ہونا. لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. کہا دنیا میں رہو, دنیا کماؤ, لیکن سارا کچھ پیسہ سمجھ کے دنیا کو اندر نہ بساؤ ورنہ ڈوب جاؤ گے. کماؤ, رزق کماؤ, اتنا اندر نہ بسا لو کہ نہ ہمیں کوئی رشتہ یاد رہے, نہ بہن یاد رہے, نہ بہن کا حق یاد رہے, نہ یتیم بچوں کا حق یاد رہے. بھائی چلا گیا تو اس کی اولاد کا حق ہڑپ کر گئے, ماں بوڑھی ہے اس کا حق ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں, حال پوچھنے والا کوئی نہیں. باپ بوڑھا ہے, حق ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں, پوچھنے والا کوئی نہیں. گھر میں بیٹی ہے, اس کا حق ادا نہیں کر رہے, سب کچھ ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں. کبھی کبھی تو بہنیں, خدا کی عزت کی قسم, میرا جٹ برادری سے تعلق ہے, دیہات کا آدمی ہوں, ہمارا اپنا زمیندارہ ہے, میں نے اپنی برادری کے اندر یہ کمی دیکھی ہے, بہنیں ڈر سے حق نہیں مانگتی کہ بھائی چھوڑ دیں گے. غریب ہیں, بڑی مشکل سے بسر کر رہی ہیں, کبھی کبھی کھانا بھی نہیں ہوتا, اور وہ بھائی سے حق مانگنے نہیں آتی. بھائی کے پاس کتنے مربع زمین کے ہیں, وہ کبھی حق مانگنے نہیں آئی کہ اگر میں نے اپنی زمین کا حق مانگ لیا تو یہ بلانا چھوڑ دے گا, میں نے اپنا حق مانگ لیا تو یہ میرے گھر میں آنا چھوڑ دے گا, میں لوارسوں کی طرح یہاں زندگی بسر کروں گی. میں نے کئی بہنوں کو دیکھا ہے جنہوں یہ رو کے کہتی ہے مجھے حصہ نہیں چاہیے, مجھے بھائی چاہیے. کئی بیٹیوں کو دیکھا ہے وہ کہتی ہے مجھے حصہ نہیں چاہیے, باپ کا گھر میرا آ رہا ہے. اور کئی بیٹیاں ایسی ہیں, خدا کے لیے تیری بہن, تیری بیٹی جتنے امیر گھر میں بسر کر رہی ہے, عید کے دن, شب برات کی رات کبھی جانا مت بھول. تو جا, تیری بیٹی, تیری بہن ارب پتی کی بیوی ہے, پھر بھی تیرے 500 کی اس کو آس رہتی ہے. پھر بھی وہ جب تو جا کے ہاتھ رکھے گا نا سر پہ, اے بہن, اس کو یوں لگے گا آج ابا آ گیا ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت کی خوشبوئیں سونگا کرو. جنت کی خوشبوئیں سونگا کرو. یا رسول اللہ کیسے سونگے؟ فرمایا ماں باپ چلے جائیں نا, بہنوں کو پیار دینے جایا کرو, بیٹیوں کو پیار دینے جایا کرو. ان کو پیار دیتے ہوئے سمجھ لینا تم جنت کی خوشبو سونگ رہے ہو. یہ وہ معاملات ہیں جن کی معاشرے کو اشد ضرورت ہے. آئیں اس رات میں, اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے, لیکن ماں باپ کے نافرمان کو آج کی رات بھی معافی نہیں ملتی. اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے, لیکن شرابی آدمی کو اس رات بھی معافی نہیں ملتی. اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے, لیکن لوگوں کی حق کھانے اور رشتہ داروں سے جان پوچھ کر قطع تعلقی کرنے والے کو آج کی رات بھی معافی نہیں ملتی. ملتی کب ہے؟ جب وہ ان کاموں سے یہیں بیٹھا بیٹھا نیت کرے مالک دوبارہ نہیں کروں گا, جو ہو گیا وہ ہو گیا, تجھ سے وعدہ رہا, پلٹ کے اس گناہ کی طرف کبھی نہیں جاؤں گا.
اللہ اکبر. حضور کے صحابی ہیں, پوچھا گیا حضرت سچی توبہ کس کو کہتے ہیں؟ کہا سچی توبہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان جس گناہ سے توبہ کرے اس کا واپس اس گناہ کی طرف جانا اتنا ہی مشکل ہو جتنا گائے کے تھنوں سے دودھ نکل آتا ہے پھر واپس نہیں جاتا. گائے کے تھنوں سے دودھ نکل آیا تو واپس نہیں جاتا. فرمایا جس گناہ سے توبہ کرتا ہے اس کی طرف اس طرح تیرا جانا ناممکن ہو چکا ہو. یہ سچی توبہ ہے. جس کو یہ توبہ نصیب ہوتی ہے اللہ اس کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتا, اللہ اس کے سارے گناہوں کو ایک لمحے میں معافی عطا فرما دیتا ہے. عزیز دوستو, دعا گو ہوں. آج مجھے نظارہ نظر آ رہا ہے, 2 گلیوں کی مسجد ہے اور نظارہ اتنا ہے, کھچا کھچ مسجد کا اندر حال بھی بھرا ہوا ہے, باہر کا بھی نظارہ ہے. میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا, اس اللہ کے گھر کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں, آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ خوش نصیب ہیں کہ دل میں درد دین کا تھا تو آئے ہیں. آپ خوش نصیب ہیں اگر آپ کے دل میں رب کی تڑپ تھی تو آپ آئے ہیں. تڑپ نہ ہوتی تو گھر میں ہوتے, تڑپ نہ ہوتی تو چوکوں میں ہوتے, تم خوش قسمت نہ ہوتے تو مسجد نہ آتے, اللہ تم سے پیار نہ کرتا ہوتا تم مسجد میں نہ آتے, تم عشاء سے لے کر اب تک بیٹھے ہو. خدا کی قسم اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں, فرشتے مسجدوں کے دروازوں پر کھڑے ہیں, پھولوں کی مالائیں لے کر, وہ رب کے نور سے بنی ہیں, وہ آنے والوں کے گلوں میں ڈالتے جا رہے ہیں. آئے ہو, خوش نصیب ہو, سلام ہے تمہاری محبت کو, سلام ہے تمہاری عقیدت کو. اب جب دعا ہوگی, ایک بات میں نے اس دن حدیث مبارک عرض کی تھی, فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 14, سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ جب شب برات آتی ہے جو تمہارا فوت ہو چکا ہے, میں نے اس دن جمعہ میں بھی یہ بیان کی ہے, میرا حوصلہ نہیں پڑتا کچھ باتیں بیان کرنے, اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آج تو لوگ کسی کے درد کو بھی مذاق بنا لیتے ہیں. میں نے کاش یہ پہلے پڑھی ہوتی, پہلی بار میں نے یہ حدیث پڑھی ہے اور سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں, اور راوی پتہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ, پہلے مفسر قرآن زندگی جنہوں نے اسلام دی سب تو پہلی قرآن دی تفسیر لکھی ہے نا, وہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے. اور یہ پتہ کون ہے؟ سرکار دے سچے چاچے دے بیٹے, سرکار کے چچا کے بیٹے ہیں, یہ راوی ہیں حدیث کے. یہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا شب برات کی جب رات آتی ہے, تمہارے جو فوت ہو گئے ہوتے ہیں نا, جو دنیا سے چلے گئے ہوتے ہیں, وہ اپنی قبروں سے نکل کے تمہارے دروازوں پر آتے ہیں. وہ آ کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رشتہ داروں, ہمیں بھی کچھ دو. فرمایا پھر وہ دیکھتے ہیں کسی کی ماں, کسی کا باپ, کسی کا بھائی. فرمایا وہ تمہارے دروازوں پہ امید لے کے آتے, اور وہ قبروں کو چھوڑ کے جو تمہارے دروازوں پہ آئے ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہمیں بھی کچھ دو, ہمیں بھی کچھ دو. اور فرماتے جب تم ان کو کچھ نہیں دیتے نا, وہ آخر میں کہتے ہیں ایک روٹی کا ایک لقمہ ہی دے دو, کچھ تو دو. فرمایا جب تم کچھ نہیں دیتے, ادھر سے غروب آفتاب ہو جاتا ہے. فرمایا پھر وہ مایوس ہو کے واپس پلٹتے ہیں, وہ مایوس ہو کے واپس قبروں کی طرف چلے جاتے ہیں. یا رسول اللہ کیسے دیں, آئے ہیں تو کیسے خالی نہ موڑے, کیسے دیں؟ فرمایا ان کو تحفے دو. کیا دیں؟ فرمایا ان کے نام کی کسی یتیم کو کھانا کھلا دو, ان کے نام کا کسی مسجد کے ساتھ تعاون کر دو, ان کے نام کا کسی مدرسہ کے ساتھ تعاون کر دو. زیادہ ضروری, میں جو اس رات کے بارے میں جو مشورہ دیتا ہوں نا, میں کہتا ہوں اٹھ مسجد سے سپیشلی جگانا کسی کریانے والے کو, لے جتنا راشن لے سکتا ہے. میں نہیں بتاتا, جب اپنی مرضی سے کوئی کسی یتیم کا گھر ڈھونڈ لے, اس کا دروازے پہ دستک دے, وہ باہر آئے, اس کو بول یہ تیرے گھر کا راشن ہے, میں نے ماں کے لیے دیا ہے. دیکھ تیرے محلے میں کون پریشان ہے, دیکھ تیرے علاقے میں کون بیمار ہے, ارے اس کو میڈیسن لے کے دے, اس کی بیماری دور کر.
کوئی اپنے قدموں سے ڈگمگا رہا ہے، تو دے کچھ نہیں سکتا، تیرے الفاظ اس کو حوصلہ دے سکتے ہیں، اس کو حوصلہ دے، اس کو سینے سے لگا، تو ادھر اس کو سینے سے لگائے گا، اللہ کی رحمت تیرے ماں باپ کو سینے سے لگائے ہوئے ہوگی۔